Good morning, friends. Now tini phone siri ani katal. Jukun sa mini blog of lam sugo. Dini inke ang phone siri no basa kha. Morning walk kisa khagen hana jay. Tam ni baga inke kisa pana body activity kering jang hana ni. Inke baga nya pura deherok. Pura lazy ingka angka agen hai fitness kering ingka ta. Inke aban kisa morning walk khai no fitness kisa activity khen body ta se active khagen hana jay. Tam nunggu yang tabang kono mana kono spudo activity kering jong ha aikle paro to ha kirke kon thura to ha kar aro khapunga to te bodo te activity to ko tabong ka je yang phaiman jimin te ko kono khela ro kono spudo kono participate khaji gya ke abagane body pura lezing jak so ke tabang morning walk khan ke tai morning view phuno gan ang bomtei phung kesong salo bomtei ngi chong nong nam phuno gan abo ka ni quarter nong an quarter ko nang barbar phungsuka an quarter simang tap thanai tabang nasik dawa nong ni basge nasik tong boy ba thanai an boban an lagi bo mon wa khane bla so ko nong nai chunan block so nong basi shopai kana hadiko mon wa khane sasler po almost abok 5:30 tam dongha mobile charge kare ang logi power bank sijai ko power bank ti sang tabong blog shoot khai jongo inge tabang thangi jongo nok nok phunumai view morning view bom tingi tong phunga siri view bom tin jong nang phunga na iko doges boy ani মানে sini hospital no guard de jongo security de jongo inge norok na joni ang phunga na main road do bom tirong tong hai diba morning view phunga nang tini aron doges boy tamni na chu tong na hade yang oborok obokh Nodiapur bazar no security de jong borok sin doges boy rok hello guys abongke Nodiapur market ngata isa market tongo ang sakao abongke raskani market hunjabota inke o market o orke every wednesday orke oponglo bazar ongo inke tai ayango je raskani market ngake every sunday okay o market ang je nungma moten ko market ke chikon hai aro nang raskani na market te toro o boy ko set kotoma tangna tawo set kotom pura complete nka tabongke maybe te se bazar toron hai ba tongo agin sai Oke, aing mau bertanya dong, aing mau pakai aku, aing apa ya, aing mau tebak toron nah emang dong, oke. Bazar kita, sudah nol jago, aing yang jatuh nih, ang, aing kita ukur tunggu, panis aku tunggu nih, panis aku dulu tunggu nang, tunggu makan, dorong nol tunggu, panis aku di itu kita, oke. Aing ke kisah hasil luta bazar, oke. Orang ke duitnya bazar garan-garan no, mana yang mau tunggu garan-garan no. Oke, bazar kita nih asal ke bah. Ano kon bazar kon view phunung mali ya nang taw or phai ma to se raskan dio phai le funga siri ni view na al data mana weather na al to ko thanda aram ni to ta inke amte jogono morning walk khaiman so kisim morning walk khayan ta kon ni wan su ga kha yang ro khana no khana pura lama ro tha se to sal kafe ko to khana obake khumpu school mana yang ni khumpu school to bongke oro morning section jora kho tabu ba busu jora khane katal building tango katal building tangi to oro bokla jora khane kon saime ko tabuk road pura khali wajir siri bakon ham kere situ gari kekta selayo angka di porong to gari kama layo angka tabuk wajiri siri belas kun gari rok laya ta tabuk angka bah yang ni parok yang pura parah yang dong ta para bising lo belah angka kono asuk uku ya angka iom ti para bising no aram thanda weather kono kes kere noise bo kere agi jida to manar ko to noise area se pura iko khumpi su ko tal sang cuman no no memang kana
building ketal nengko ayang nabu ketar tab kelas sol jongo kelas 5 jongo ni kenau norok sabsa morning walk kaisari comment no khaine tai morning walk ni view rok bomting jakano comment kaisari ingke tai norok morning walk khaimani bomtai feel khai aramda na kost dong jago to comment kai sabaji abo khalam gan bus stop tiang tep tong ho sang taw himi thang jongo o main road ni number ke national highway 208 on national highway 208 sang taw mon no khai jong kata lama norno makhana pura lama thas ko jak to ke kata lama phano lama onek khanjang tok lama onek bajak or to kaham no to ka ayang buskang rogo onek lama bajak ang jepro 2024 5 rong pura lama kaham tongone januari dige phaiman ta ke jepro 2025 bo May mas rong na May man rong jepro bike to he agost on sini apro ke lama pura bajak top top to sia o ko bono repairing khakene khanawo ke o sani no gang thangpur to yang thangpur rong ke apro bo koita jaga repairing khajak ma kha to bo gotal sunami finishing room ba repairing khaiman onek difference dong khai diba lama asuk to perfectly ingthia yang na kona ni wathiwa ta ingka ko noksi nung ma khan noksi bong yang ko noksi han kama sung tong sinyang ko seng bolong noksi ma payo bong yang o payo phalayo to ko bong yang ke pura lama gana kina nung chong moi noksi ro bo asuk mane tam nan noksi to bena thar baramang tong bla gari lagi untuk gari kota lah yang itu noksi tam sakanang noksi tanah kau gula bunyi dia patah noksi tang mana hedi ba langsung sisa boleh ritu tak tong tong si jangan malah gua ini tak ada noksi tang jang pai ini angri cuma masuk na boleh ini kan jaga tong si di ini kau yang kapu dong dengan sak dengan noksi mama kau noksi nobo kejam kata sia borok uap kata mana RPS dah kamu RPS office dah kamu rabar dua jamar mana ni jaga no RPS noh nabla hedi ba comment kai sari angke confusion kamu mana RPS dah kamu yang ke rabar butta or RPS oro yang area ni joto rabar kos lama kina thalik kajak mana boni bed kina thalik kajak thaska thalik batang nakuri jangka ikan hari ik yang kasih और total 3 4 thalik batang 5 thalik batang nakuri tong sal no jaka sal pasa kata oke bunno kina tike sal pasa mana sang video kai dong sal pasa kata bok yang himteng ke sal bai kata bok और senok kasihan hade asuk yang mana bolong bising senok kasih bolong bising yang mana menurut kana nobo yang tirote par thang sami yang itu yang rok nok tong boyo no i ko nok nung makana i ko na no nung makana bo noksi mama yang te pura beng noksi mama i ko hapo hata ni beng noksi camera ta tha kep ni beng noksi mama sobo o saka se wa thei wa bulong tong engke na ji agi besek jaga kusung tong mane tabo bono tananya akhune asuk mana senam ka lama khanya bagai hana kusung sa asang serapat baganon hane engke tabo bono tananya o lama senam puru tananya besek ke hasil khakya so friends engke seng tabo engke back khai tong kha mane seng je lama phamene lama te back khai tong ta onek hasol phai ga bola engko lama te him than klem ka tebo leng na himni seng tabo back khai tong yang nong ni basa tebo leng ja khapu bo tabo bon kok thai ni sing ne nang bota muja khakisa na khabro no basa dai khabro boro bo khabro mas na ji no no ta khana bom de khabro kok sing jan himase ha ki khabro mo anok sino tanah kelang sini onak sin da onok sino tananya ko khanya ni
Oh, Ada budak mah enggak. om tuh nok sini tanta, om tanta falta. Dia bahaya ke bodak sih pokoknya. Hah? Dosala nang tini himi morning walk hai bhai matong ha. Hengke tini ni blog no orang no mathak sinai tini chukon sa morning walk hai mani blog mini blog no tini orang no mathak sinai. Hengke no rok yang lo tak kono jodi subscribe hai ku ketalung tong hengke subscribe kali te aku ketal video nai man nai. So hengke comment do khai serta tini morning walk blog no bom tu nan sakata suggest ke jeno bom tu blog na nyamo so. Hengke tini video no ron pai mathak sinai salbo thase kafe phachuka camera to asuk thase kaya na ei ko thas kana dita bo camera to thase ka khata bo morning ni sunlight bomti ingkha naithok salbo ka phikya hengke video no mathana jorobong kha hengke no pasya norok baite se malai phenai ketal blog o hengke tini video no asukon pasinai bye bye.